Yan, yan, yan. Yun. Yun. Nahuli. Na? Nahuli. Bulig. Sabi. Oh, yes. Sabi. Yan, gumagalaw-galaw ha. Baka isipin yung... Panibagong tusok tayo mga idol. Guys, yan o. Bagong spot. Tapos bagong gupit. Alright. Ayos, golden boy. Yun, may huli. Ganyan yan. Ganyan. Uy. Uy, Ray. Ayan, mabubuhay yan. Wala. Ito mo. Saka ako. Ayun, napakan. Ay, igat. Oh, Igat yes. mga lods. Oh, yes. Alright. Okay. Bulig. Uy, tumakbo. Oo. Ano sa gilid? Ayun, magandang umaga mga kapatid, mga guys, mga idol. Ito dito tayo ngayon sa may bago kaming spot. Sa bakanting lote ulit, tsaka sa palayan. Bakanting palayan. Ayan, tutusok ulit kami. Ayan, mukhang may na may kumukulo-kulo na. May kumukulo-kulo na. Wala. Agad. Yun na, pumuti na. Yung rin. Ayun. Yun na. Yun na. Ito. Malaki yan. Saan? Ano yan? Ano yan pare? Bulig. Bulig? Malaki yan? Malim. Lamig. Dito mo tol. Nasaan? Tama din. Ayan, ito lang yan talo. Yan o. Diyan sa gilid. Yan, sa gilid. Yan, yan, yan. Yan, yan, yan. Yun. Yun. Nahuli. Na? Nahuli. Bulig. Sabi. Oh, yes. Sabi. Yan, gumagalaw-galaw ha. Baka isipin yung... nasa natin yung asang. Ay, utol. Narumi yan. Tumal ka oh. Ayun. May isa pa? Apa? Bag ko kasi yung babasa eh. Oh. Kaya agad ako. Ayun. Ito oh. Yan. Ako eh. Malakas na yung pangoriente natin ngayon. Igat. Na, igat. Ay. Palaka. Tingin. Tingin. Oh, yes. Palaka. Palaka. Uy, Putol pa yung paa. putol oh. Putol yung paa. Inborn. Ay, may malaki dun oh. Ano, kumukulo-kulo dun oh. Kumukulo-kulo. Yun yung maganda pag patuyo na. Maraming ano no. Sukol ka agad no. Ayun. Meron na naman. Sabi ko na eh. May bumula kasi. Kamatsilis. Hindi yan Ay. kumatilis. Kamatsilis oh. Ano yan? Ay oh, kamatsil yan. Ano yan tal? Matalim. May maraming tusok. Ay, daming kamatsilis. Daming kamatsilis. Kaya na yung tilapia yan tal oh. Ay, Bulig. legi. Bulig. Oo no. Ay matalon na sila. Ayun oh. Yun na. Kanya-kanya takbo na sila oh. Legi maganda. Legi. Ayun, pumuti ka agad oh. Legi to. Sabi ko eh. Hop. Baka pindutin eh. Dalawa. Ano? Saan yung isa? Sarap. Ayun. Malupog to mga idol. Ganito.
Goods na goods yung tunog ng ano ngayon, no? Ng aparato. May dadaanan? Ayun, no? Pang-apat. Ulegis. Ha? Tayo, may ayungin tal? Ayungin. Tingnan. Malaki na sila. Yun o. Ah, yan yung itsura ng ayungin. Sakto na no yan o. Yung iba siguro ay... Ayungin o. Tingnan. Par nagkaayungin dito Wala o. eh. Oo, no? Mabubuhay ko.